बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ भाग्यर कथा आज थिला मो राशि फल जे असंख्य लोकंकर मुह देखिया मु आसिक मत पछरे ठिया करले मु कहला राशि फल तो लिखाई मुह देखिया मत पछरे ठिया करले जे मु कोनटा देखिबी हे हसुची कोनटा अभी हसुछु। बहुत बहुत धन्यवाद। गोटे यात्रा अनुष्ठान तैयारी करबा बहुत कष्ट। केवल जे यात्रा अनुष्ठान तैयारी करकी आपण मानकर मनोरंजन कर जाउची सेति रे सीमित नुहे। लक्ष लक्ष कलाकारंकर चुली चलुची आपण मानकर ए मनोरंजन कार्यक्रम यात्रा द्वारा। मु न्यूज व्यूज रे सबले कहे टिके बैलेंस करले हम ता भिकु सेट बळे आछुची। हेलो हेलो न्यूज व्यूज बळे कर दो ना। मु न्यूज व्यूज रे सबले कहे जे आगे ना जुक्ताक्षर अक्षर हलन विसर्ग अनुसार सब प्रकार मास्टर हम शिखै देले आमे मने रखिथिले। किंतु इलेक्शन टाइम रे नुवा पाठ आइला अस्मिता जोटा कि केई पढाई नथिले बड़ प्रॉब्लम फेस कर जाइया मु जे अस्मिता कोन बुझी 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 जाइकी एमिति किसी जगह रे मु पहुंचली। आज ए मंच ऊपर मु ठियाई कहिबी ओडिया अस्मिता होची एटा। आपण कहबे केमिति सारा विश्व रे कोनोसी स्थान रे एई भली भाबरे नाट्य कला परिवेशन हो नाही जहां आज की केते दशंधि धरि की चली आसी से सुर सारंग छान झियो ठारू आरंभ होई यात्रा विप्लव ए जो कहानी तार सरीवार ना धरुली बड़ इंटरेस्टिंग कथा। मो बहुत बहुत धन्यवाद देबी हमर ई ओमकार यात्रा पार्टी जे उपदेष्टा अछंती बा जे परिचालक अछंती जे मालिक अछंती सेमान को अनेक धन्यवाद देबी जे भले एक अनुष्ठान तैयारी करछंती। आज एई किछि दिन तळे आमे समस्त टीवी रे देखिले यात्रा पार्टी भितर गोटे द्वंद्व चली सोशल मीडिया चली तार हुए आमे समस्त जानिथिले जे यात्रा पार्टी हीरो होचंती विनोद भाई एपटे हीरो होचंती अंकित भाई सेपटे विकास सुभाष भाई एपटे विभिन्न प्रकार नाटक यात्रा पार्टी ना सब आपण सुनिथिबे महल ये सीए बहुत प्रकार नाटक सुनिथिबे यात्रा पार्टी ना मने सुनिथिबे। किंतु यात्रा पार्टी मालिक ना कोन जानिथिले केवल ए भाइराल जो जणा पला केवल ए जो भाइराल हला ए मासे दी मास तले अरे ये भले बाबू जण अछंती यात्रा पार्टी करछंती अनेक यात्रा पार्टी मालिक मानकर फोटो हम देखि पाइले चेहरा देखि पाइले जे पर्दा पछरे जो लोकटी अगाध परिश्रम अगाध आमे तो समस्त जानि जति जे हीरो नो एते पैसा विलियन नो एते पैसा किंतु केबे हम जानि जति जो मालिक वर्ष सरला पर केते पैसा से लाभ करूची केते पैसा से क्षति करूची केई जानि किंतु गोटे मालिक जेते लॉस होले भी तार इच्छा यात्रा पार्टी पुणे ठिया करियो। मु तो थोड़े भाबी याकू एति दउछंती ताकू एति दउछंती म्यूजिक वाला एति नथुबे डांसर एति नथुबे खाई दउथुबे एति बसा टाइम सोथुबे एति गाड़ी बड़ा तेल पड़ जाउती अरे रोज के आउस कोड ता परे भी प्रत्येक वर्ष ओडिसा रे नुवा नुवा यात्रा पार्टी मिनिमम 10 यात्रा पार्टी ठिया होउस। केवल जेहेतु या ना होची ये माटी होची उत्कल माटी उत्कृष्ट कला माटी एठी घरे घरे कलाकार आपण देखिबे ए जो बालुका शिल्पी सुदर्शन पटनायक महोदय जो बाली रे आमे छोट बड़े खेलते सेटा बाली रे हिंदी करले संग संग गोटे
ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚରିତ୍ର କମାନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡପାଣି କମାନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ ପିଲା ଦଣ୍ଡପାଣି ଜାଣି ନୁହେଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦଣ୍ଡପାଣି ଏ ଦଣ୍ଡପାଣି ନ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଫରେନର ପଳେଇ ଆସି ପୁରୀକୁ ମତେ ଆସି ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି କ'ଣ ବୁଝେଇବି? ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୟାଲୋ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ପୁରୀର ଛୋଟା କଦମା ଆଉ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଆଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ପଛରେ ପଛରେ ଲାଗି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଜଗନ୍ନାଥ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି କେମିତି ବୁଝେଇବି? ଏ ଶୁଣ ଜଗତ ମାନେ କ'ଣ? ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଜଗତ ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତାପରେ ମତେ ପଚାରିଲା ଆଉ ନାଥ? ମୁଁ କହିଲି ନାଥ ମାନେ ତ ଆମ ସିଆଡ଼େ ଭୟଟା କୁହନ୍ତି, କୋଉଠି ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗେରସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ଭୟଟା ତା ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁ ବାହାନା ଖାଲି ତୋର ଭୟଟା ବୋଲେ ତୋ ଜେଜେମାକୁ ପଚାରିଲା ତାହାର ବି ଭୟଟା। ତାକୁ ଏବେ ଫୋନ କରି ପଚାର, ସିଏ କହିବ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ସ୍ୱାମୀ ଗେରସ୍ତ ଘଇତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଖାଲି ଆମେ ତାକୁ ବାହାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଯିଏ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗେରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଆଚ୍ଛା ଆମ ଭାରତକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭାରତ ମାତା, ଭାରତ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ମାତା ସେମିତି ବିଶ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆମେରିକାର କ'ଣ କହନ୍ତି? କେହି ଶୁଣିଛ କେବେ? ଆମେରିକା ଭାଣିଜୀ, ଆମେ ଯଦି ଭାରତ ମାତା କହୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଦାଦା ପୁଅ, ଏମିତି ତ କେହି କହିବେ ନା। ଭାରତ ମାତା, ଭାରତ ମାତା ଆମ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପିତା ଆମ ପାଖରେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ରୁଷ ଆମେରିକା ଜାପାନ କାହିଁକି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି? ଆରେ ପୁରା ତ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଗପୁଥିବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓଁକାର ଯାତ୍ରାପାଟି ଏ ବର୍ଷ ବାଜିମାତ କରୁ, ଝଇଲାଟ କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକ ହିଟ୍ କରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଁକାର ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଏତିକି କାମନା କରିବି। ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଶରଣାର୍ଥ ବୃନ୍ଦ ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଶରଣାର୍ଥ ବୃନ୍ଦକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେଖିଥିବେ, କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଫଟାଫଟ ସାରିବେ ସାର୍। ଫଟାଫଟ କହିଲା ମାନେ ଚାଲ ଯିବା ସରିଲା। ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଶରଣାର୍ଥ ବୃନ୍ଦକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେଖିଥିବେ, ତରଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଗଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ। ପଗଡ଼ି ଖୋଲିକି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଶରଣାର୍ଥ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ପଗଡ଼ି ଖୋଲା ଚିତ୍ର କେବେ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଳୁଟା କେମିତି ଦେଖା ହୁଏ, ଇଏ ସେମିତି ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ଜୋରଦାର ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ଶରଣାର୍ଥ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ମୋର ଖୋଲିବାକୁ ଖାଲି ଟୋପିଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଖୋଲିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖୋଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ ଆବାହନ କରନ୍ତି ମୋ ବନ୍ଧୁ ହୃଷିକେଶ ବାବୁ, ନାଇଁ ଆସ ମୋର ଯାହା ଯାହା ଅଛି କହ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନି। ଏ ଦେଶରେ ସବୁତକ ଚନ୍ଦା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚନ୍ଦା, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଚନ୍ଦା, ନେହେରୁ ଚନ୍ଦା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚନ୍ଦା। ये पृथ्वी केवल चंदा मानकर गोटे जोर जबरदस्त सरकार दियंतु। अंबानी पुओ भी चंदा। आमर पैसा पत्र कौन दरकार कलाकार लोक आमे हमर कोन पखला सागरे काम चली एते टंका पई कोन दिन राति गोडेइबो। धन्यवाद मो बंधु ऋषिकेश बाबू पई। एथरा मो एक कथा घोषणा करिबो जोछि जे हम दुई बंधु एक
गोटे नाटक कर से निर्देशक आ लेखक गत 4 वर्ष धरी नाटक लिखी नथिले मो आद्य गुरु विक्रम महापात्र जी मत स्कूल दिन नाटक को आनिक आसते आज जाए मुझे जिते निर्देशक सहित काम करुच्ची ताली का लागू सब महला ताली खाई गीतिकार प्रमोद परिडा दीपर कहवाई अनुरोध करी आध्यात्मिकता एवं आधुनिकता गोटे अपूर्व समन्वय जे आज नाटक रे आपण मानक पाके पहुंचन से दीर्घ 5 वर्ष पर आपण मानक पाके पहुंचती ताको पाके समय नहीं ताको स्त्री पिला छुआ को दवा पे एवं से आपण मानक अपेक्षा करबा पे गोटे समय देइचंती सेति के हम पे बहुत बड़ कथा एवं एमी जन नाटककार जे जगन्नाथ को आपण मान जदी नाटक मंच देखुचंती जे अभिमान करचंती जे जगन्नाथ महाप्रभु को नाटक मंच पहुंचैचंती सेमिति जने नाट्यकार जने निर्देशक जने कथाकार जे जगन्नाथ महाप्रभु को कथा आपण मान पाखरे कहिबे प्रार्थना देवी हो आपण मान ताको देखुचंती नित्यानंद देखुचंती शरणागत सरल कथा सेमिति जने एवं ए नाटक को हमको अभिप्रेरित करिथिबा भाउज आम लघु संसंग पुओ पे जोड़ा गणताली हो धन्यवाद दर्शक बंधु एमि जने स्रष्टा जहां पाखरे काम करबा सुযোগ पाइथिबारु गीत दी धाडी लिखिबा सुযোগ पाइथिबारु निजकु चरणाश्रित भावुची शरणागत साग पाखरे सार हमको सबुले निर्देशन दे आछंती ओडिया नाटक को गोटे नुआ जुगर पहुंचेबा प्रचेष्टा सफल करचंती सार को बहुत धन्यवाद प्रमोद ए झंटू को निवेदन करछि से गोटे धाडीता वार्ता रखिबो ए संगीत ए नाटक संगीत निर्देशक गोटे जोर जबरदस्त करते रहिबो प्रकृति हम राति में रही नाटक देखो कि बेटी पचारुना ए नाटक देखि छी केबे के पचारुना ए नाटक निर्देशन देछि कि केबे के पचारुना ए नाटक गीत लिखि छी कि केबे के पचारुना ए नाटक संगीत सजेइ छी कि सेमान को चिन्हंतो बरगछ छाई तले बसिबे बरगछ के लगेइ कि ता नाम पचारि ये अभिवेकिता ये मानविकता आगे सृष्टि नह आग स्रष्टा निवेदन करी सान भाई झंडू को से तर वार्ता रखी समस्त दर्शक समस्त को प्रणाम मंच और समस्त को चाहिए समस्त आशीर्वाद नाटक आमर जे मंटू भाई बहुत बढ़िया नाटक लिखते बहुत भल भाव सजेई विक्रम सार समस्त आशीर्वाद और सदिच्छा रही